स्मुरना की कलीसिया के नाम खत। मुकाशवा की किताब 2 बाब उसकी 8 से 11 आयत। और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और अब जिंदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात में है, उनके लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तूने तुझने सहे होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बात को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे और जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। तशरी आयत नंबर 8। और स्मुरना की कलीसिया को फरिश्ते को यह लिख कि जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हो, वो ये फरमाता है। इस स्मुरना की कलीसिया का वजूद दौरान इफसस की कलीसिया की खिदमत करते हुए हुआ था। ऊपर के दिए गए हवाला के मुताबिक इस कलीसिया के लोग बहुत गरीब थे और यहूदियों की जमात उनके मुखालफत करती थी। पॉलीकराब की ईज़ा रसानियों के दौरान हम देख सकते हैं कि ये कलीसिया यहूदियों के हाथों किस कदर दुख उठाती रही थी, और इन बुजुर्गान कलीसिया के दौर में उनकी नगर निगरान कलीसिया भी थी। इब्तदाई कलीसिया के मुकस्सीन मुसलसल यहूदी बुनियाद परस्तों के वसीला से दुख उठाते थे, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया था। स्मुरना की कलीसिया बुनियाद पौलुस रसूल ने भी रखी थी। मैं अव्वल और आखिर जो मर गया था अब जिंदा हूँ। यूहन्ना उस खुदा के बारे में कहता है जिसने सारी कायनात को बनाया है। हमारा खुदावंद मुकस्सम कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर उसने दुनिया के तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, और हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर खून बहा दिया, और 3 दिन में मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है। यीशु इस दुनिया इस खुदा की कलीसिया के फरिश्ता के साथ एक निजात दहिंदा होने के साथ साथ कादर मुतलक खुदा के तौर पर कलाम करता है। आयत नंबर 9। मैं तेरी मुसीबत तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लानतान को भी जानता हूँ। खुदा स्मुरना की कलीसिया की तमाम मुश्किलात और दुखों को जानता था जिनका उन्हें सामना था। अगरचे जिस्मानी तौर पर स्मुरना की कलीसिया गरीब है, लेकिन रूहानी तौर पर वो अमीर है। स्मुरना में बहुत यहूदी रहते थे जिनको खुदा इस तरह बयान करता है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है। उन्होंने अपने आप उसके हवाले किया ताकि शैतान उन्हें अपने मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके, और पानी रूह की खुशखबरी की बिशारत में रुकावट पैदा करने के लिए खुदा की कलीसिया को दुख देते रहे थे। उनका ये ईमान था कि हम यहूदी अकीदा का मानने वाले हैं और वही सिर्फ इब्राहिम की औलाद हैं, लेकिन हकीकत में वो इब्राहिम जिसे ईमान की पैरवी को ना तो वो कर सके बल्कि उसे और बदतर हो गए थे। आखिरकार उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा का इनकार कर दिया। बेइंतहा यहूदियों ने उन्हें दुख दिए। अगरचे ये कलीसिया गरीब भी थी, इसके बावजूद वो कलीसिया थी जो रूहानी तौर पर बहुत अमीर है। आयत नंबर 10। जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे और जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा स्मुरना की कलीसिया को फरमाता है जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। इसलिए यकीनन अबलीस उनमें से बाज को मुकस्सीन को दुखों में डाल था ताकि उनके ईमान की आजमाइश की जाए, और ये उन्हें तकरीबन 10 दिन उठानी होगी। खुदा फरमाता है जान देने तक वफादार रहे, जिसके साथ एक वादा भी है कि मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदा
پیشتر سے یہ جانتا تھا کہ سمرنا کی کلیسیا کے کچھ لوگوں کو دھمکایا جائے گا تاکہ ان کے ایمان کو تباہ کیا جائے۔ اس لیے خدا ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند اس حوالہ میں بیان کرتا ہے کہ آخری وقت میں خدا کے خادم مقدسین شیطان اس کے ساتھیوں سے دکھ اٹھائیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ قوت ہے جس کے وسیلہ سے ہم جان دینے تک وفادار رہ سکیں گے۔ یہ قوت پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے کثرت کے ساتھ حاصل ہے، اور ہمیں نئے آسمان اور زمین کی امید دی جاتی ہے جس کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے۔ آیت نمبر 11، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتی ہے، جو غالب آئے دوسری موت کو نہ دیکھے گا۔ آخری وقت میں ایماندار مخالف مسیح اور لوگ جو خدا کے مخالف ہیں ایک جنگ میں مصروف ہوں گے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مقدسین کے جن کے پاس سچی خوشخبری ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کلام حق ایمان بخشتا ہے۔ خدا ہر ایماندار کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ دشمن پر غالب آ سکے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ہر صورت میں خدا اور اس کے مقدسین کی طرف رہتے ہیں یا نہیں۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 18ویں آیت میں بتایا گیا ہے، کیونکہ میری کیفیت میں اس لائق نہیں کہ اس دور کے دکھ درد کا مقابلہ کر سکوں جو ہم پر ظاہر ہونے والے ہیں، اور ہماری ساری مخالف مسیحی کے ہاتھوں آخری دنوں میں مختصر عرصہ میں ہوگی، شاید ممکن ہے صرف 10 دن کی ہو۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے جس کے بعد ان تھوڑے سے دکھوں کے دور میں قائم رہنا چاہیے، اور مخالف مسیح پر غالب آتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے اور ابدی بادشاہی انعام کے طور پر حاصل کرنی چاہیے۔ خدا نے مقدسین کو یہ قوت بخشی کہ وہ اپنی مخالف مسیح کی جنگ پر فتح پائیں۔ آئے ہم مل کر اپنے ایمان، اپنے پانی اور روح کی خوشخبری کے ایمان کے ذریعے اس پر فتح یابی کا شادیانہ بجائیں، اور اس طرح سے ہم سب اس 1000 سالہ بادشاہت نئے آسمان اور زمین کے ساتھ ہمیشہ تک زندگی گزاریں گے۔ پہلی موت سے مراد ہماری جسمانی موت ہے، جبکہ دوسری موت ہماری روحانی موت ہے جو جہنم کی آگ ابدی سزا کے طور پر ملے گی۔ مقدسین کے لیے جسمانی موت اظہار رسانی کے دوران ہے، لیکن ان کی روحانی موت کبھی نہ ہوگی۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ عزت اور جلال بخشا تاکہ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے مقام شہادت کو حاصل کر سکیں گے۔ ان آخری دنوں میں ایمانداروں کو بھی ابتدائی کلیسیا کی طرح اپنی شہادت دینی ہوگی۔